Si quiero usar la lavadora, primero hay que elegir un programa, por ejemplo mezclado. Aquí lo dice la temperatura y cuántas horas. Para cambiar la temperatura, simplemente pulsar aquí. Cambiar la centrifugación, simplemente pulsar aquí. Eso para empezar más tarde, para hacerlo más rápido, fácil para planchar o prelavar. Para empezar, simplemente pulsar inicio. Al final, no olvides de dejar la máquina abierta. If you want to use the washing machine, first of all you need to choose a program. For example, mix, fast, synthetics, cotton. Then on the right hand side you will see that just the temperature and time. If you want to change the temperature, you just click here. Respectively, you're just touching it. This is for the spin. Here you can set a timer if you want to start later, if you want to have it fast, if you want to have it easy to iron, or if you do a pre-wash. At the end you click on Inicio para start the washing. At the end it's important that you leave the machine open. Wenn Sie die Waschmaschine benutzen möchten, müssen Sie als erstes ein Programm auswählen. Zum Beispiel Mix, schnell, synthetische Stoffe, Wolle. Auf der rechten Seite wird die vorgeschlagene Temperatur und Zeit angezeigt. Möchten Sie die Temperatur ändern, müssen Sie nur hier draufklicken. Um das Schleudern zu verändern, hier. Um später mit den Waschen anzufangen, um schneller zu waschen, für einfaches Bügeln oder für Vorwäsche. Danach auf Inicio klicken, um den Waschvorgang zu starten. Wichtig, am Ende die Waschmaschine offen lassen.